салому алайкум бародарони қандиманд, ҷавонони муҳтарам, навасҳои қанди бобош. ҳозир имрӯз мо камтар дар бораи биагумус, камтар дар бораи кирмои Калифорния, камтар дар бораи дарахтҳои павлония, камтар дар бораи як бародар блогер Абдулло, худо нигаҳбонш боша, дар охир камтарак оиди вай сухан мегӯм. хоб ҳозир ҳами биаректри мо 5 моҳ зиёдтар шид. биагумус тайёр шид. ҳозир мо линчиҳода поруи нав рехтем. хоб барои кирма гирифта дига биаректирода рехтан кирмора. ҳозир шумо я навор мекунед ки баргҳои павлонияра мо гирифтам хеле дем вай кардем дар болои ҳами биагумус монем кани кирмо чӣ хел дуромадиянд. оё дар баргҳои павлония медроян намедроян. мо як кани бинем чӣ хеле ку нигаҳ ки баргҳои павлония да ман инҷа барги павлония нишон те дидӣ барги павлония да чӣ хел кирмо дуромадиянд. дидем барги павлония да. хоб барги павлонияву кирмои Калифорния и ҳардуш як муъҷизаи худовандие ки худованд бо ҳамдигар офаридашон. и кирмо нигаҳ ки баргои павлонияда чунон ҳам ҷӯшидиянд дуромадиянд ки павлонияра баргша мехӯра. кирми Калифорния барги павлонияра захира кинен мехӯра барги павлонияра. ҳозир чӣ хел дар лимча дуромаданша ман шумода нишон метавонам дар лимча дуромаданша. хоб ман ба ин тарз вай кардем. ману бародарони қандам ина биагумус 5 моҳ шид. биагумуси тайёр мана тарзи линчаи пиёза қати осонтара кане таҳша бардо. нигаҳ ки чӣ хел дуромада кирм. и шикофош кушотарай медроя. ҳамин тарз қати мо ҳами биаректормон 5 моҳ шид. хурд ҳамаи ҳамин чиёра хурдак. порора хурд ба биогумус табдил дод. гирифтема ки як 2 ҳафта минимум 2 ҳафта дига фақат кирмора ай биагумус ҷудо мекунем. тарз яъне линча қати боботон тарзи линча қати мекуна яши қати накайза линчаро мегирим хел мебарам биактери навда мерезам. оли бо нишон метавонам кадом вақте рехтем оли бо нишон метавонам. хоб бародарони қандам гуфтанӣ ҳастам ки анами сеткаи чӣ безӣ ай биагумус безӣ шуморо ман тавсия метавонам ки кадоме ки шоҳроҳи ваҳдат қати мегзарад тарафи кулоб, тарафи данғара, тарафи восия, ҳамун тараф ҳам шоҳрои сон чӣ қати мезгарад ё тарафи ғарб мезгарад ё тарафи данғара мезгарад. магазини 17 анам хел чизо мефурӯшад чизои стройматериал ҳами тамоми 1001 мадачада магазини 17 бобоҷон ном дорад. ман якам тақдири ман ҳамин ки фақат ба ҳамин бобоҷонро таъриф мекунам ки писари калони худам бобоҷон ном дорад. бобоҷон 88 таъриф кардам худо нигаҳбонш боша. хай камтар гап хабар шид вай шеринарай вай бисёри корҳо дар он тараф дар қиёмат ҳал мешавад. анами бобоҷоно ман рафтам гуфтам номи ту чия? гуфт ки номи ман бобоҷона. хандам гирифт. гуфтам хай бобоҷон ман тара як магазин та таъриф мекунам. хандида бисёр бачаи нуронӣ бачаи ҳамин вақтиш хуша дои механда ҳамин сеткоро ман айҳавай гирифтам вай кардам омад ҳисоб кард ҳамин як пулиш додам ман нафҳамидам. гуфт ки бобои қанд як дуо кумада як вай бо ҳақиқатан пула дига гуфт не хай бо байни ман вай бисёр инсони хуб ай гузаштин як магазин ҳама берашен буен ки ҳамин бобоҷон кия ҳамин бобои қанд як вай кард шуморо реклама кард. биёр арзонтар кинемада бутена ку я магазинш будура магазин бобоҷон магазини 17 истанса хидмонем истанса сини шоҳрои ваҳдати кулобу данғара омсо. хоб риштаи сухана зиёд намекунам. кадоме ки кирмак парвариш мекуна марҳамат кирмако тайёр. кадоме ки биагумус дар кора биагумус тайёр. кадоме ки маслиҳат мепурсад барои кирмак
کیرمک 5-6 ماه با بیاگوموس تیار میکنه. شما فکر کنید که حاضر بگیریم بهار دا تیار در کارتون میشه همی. بیاگوموس بهار دا در کارتون میشه. حاضر با میای اینش بیاگوموس 150 سو میخری. با میگه کاش که همی آخه 2000 3000 با میگه کیرمک بگیریم به مالال آخه میبروما. دیر نکنین من کیرمکو گرفتنی باشین دیر نکنین. خب درباره بیاگوموس چیه؟ بیو حیات گوموس زمین قبطی حاصل خیزی زمینه. یعنی که بیاگوموس حیات برای زمین بخشیدن. همین بیاگوموس هست در زمین دا میرزی بیاگوموس خودش زمین ملویی میکنه. قریب 20 چند تا وای داره 28 تا باید گفته میکرو ماکرو الیمنتو داره که 8 نمودی دیگه دیگه درونست فقط از بیاگوموس هست. اوخی ما این قگم میزم نمیفهمه. بیاگوموس باید هر یک دهقان دا باشه. هر یک دهقان کوچتی پمیدوره، کوچتی تربوزه، کوچتی خربوزه، کاتشکای، اوخی شولی دا کردستن، پخته دا کردستن، وای دا کردستن. یک چیزی به بها شما بگیرین استفاده برین. خیلی شما چوی خیلی بگیرین برین پرو برزنش. کیرما بره کیرمی جانو میره کیرما کالیفرنیا اومده. ایجا مگرم کالیفرنیا وطنش برای بیرون برای کیریا. بگیرین کیرما برین تشکیل کنین. این هم خیلی تیار میکنیم 5-6 ماه تیار میشه بیاگوموسی آلوسیفر. این خیلی ترسه جدا میکنیم. این هم 5 ماه ممکن هم ما 3 تن رای بگیرم. 3 تن بیاگوموس بگیریم. ممکن زیادتر پیلوس گیریم. خورده همه خیلی چای قاق کرده. بس تو نخوام نفهمی بیاگوموس چیه. درخت پاولونیا میگم پاولوف. پوچو بود کو پاولوف. همون نامی هوای و گرفتگی درخت پاولونیا. انا برای همی درخت پاولونیا درخت قیمت های. این درخت ساسنا و کدر لیستواک و پیخته و خیلی نیست یو. این درخت تماما دیگه درخت های. این همی خیلی درختی بقواتی هسته که برای کشتی سازی میبرن. درخت برای کشتی سازی میبرن. شما بفهمین نمیره؟ همین درخت برای این اینسترومنت های موزیکال نی. اون چیزی که تخته که باشه در همون چی میکنه؟ برای ماشین سازی هم لباو پیشاشون دا میکنن که خیلی میکنه. اوخی یک قسمش اهمیه. این قیمت چه بفهمه که چی درخته. این درخت میگیری تخته پیلرام دا تخته میزنی. اوخی بهترین این درخت اوخی من نمیدونم شما دارم آخرش هم بگیریم بکنم آخرش هم میفهمی 100% درخت وقتی که در کشتی سازی با کار بروا وقتی که در چیو اسباب و موزیکالی در کار بروا او داوری پیش می در اون ماشین کابینای ماشین چوبی بود که همین کابینای ماشین هم ممکنه بروا درخت قیمتتر نه سوچوک نداره گرم نداره کیرم نمیخره شکافش نمیکنه اوخی درخت بهترینه اوخی چی بگم دیگه برای چیش گپ زدم چیکار وای کردن در کار این درخت که بود شنودی 100 حتما باید بیاگوموس داشته باشه شما گپی بابیتون رو بگیرید خب یا چی دیگه گفتنی هستم اگر من همین گپا کم و زیاد کنم خداوند شاهده یا برادر عبدالله نام داره و من نمیشناسم قطعی سخنم کردگی نیستم فقط یوتیوب دا میدونم کانال عبدالله بو فامیلیش مثلا کانال عبدالله 1 مینوت 2 مینوت سخن میکنه همین که سخن میکنه که سخنی باید او میشه برادرای محترم همین عبدالله نام داره ما حاضر یکم صورتش ممکن با قواتم دا بمونم برای ویدیو را ببینم که با هیچ تما کیسه برای عبدالله همین عبدالله را من نمیشناسم پروسا میبینم همین گپی سهرنگیش گفتگی 1 مینوت و 48 ثانیه چند قای اگر من همین 12 ثانیهش دا اوی دیدم ریخت چنان هم گپش تاثیر میکنه چنان هم مغز استخوان دا تاثیر میکنه گویا که ماده گفته است همین مردم ماده گفته است ما شما خواهش دارم التماس دارم بدون کانال هم برادر ده اول ما برای خودم یگان بار گفتم که لایک مونه یگان بار گفتم پادشاه کنیم شما این دکازات کردیم مرا روز اول برای گلادیاتور گفتم بودم دیگه نگفتم همین عبدالله دکو لایک مونه پادشاه کنه پادلی سکنه چی نغمه و نغمتی که در همین یوتیوب بکنه نمیره دستگیری کنه نمیره همین ما جیگرام سوخته برادرای قندم دیگه چی بگم برای سابشنی اومدگی شما دکو ما تو ساعت خواب رفتم خستم با تو ساعت چرا با جواب دادم با حاضر رفتم با جواب دادم همین گلاسوای شما ما حرکت نمیکنم گلاسوای شما یگام گلاسوای شما به جواب نمیمونه یگام کامنتاری از شما به خوند
май хонумуш ҳамаша мехонам ҳазор бор ки ман компютерро мехонам ку балечико тамошобинон чӣ мегӯянд кадимеш таҳти дил мега кадимеш ки айрӯи ғазаб мега кадимеш ки айрӯи нинавид кардани мусафед мега ҳамун одаме ки нинавидид мекунад ку як хусумат дора дуюм ҳамун одаме ки нинавид мекунад барои ҳамин рӯш ҳамин рӯши мара мера рӯши падараш ба хиёлш мезанад бобош ба хиёлш мезанад фаҳмидӣ бобо падар додашо гирифтагӣ неста мусафеда нағз намебина ҳар гапи қабеҳ мега зиндаву сарбаланду обод бошем бародарони қанди ман ҷавонони муҳтарам нивасаҳои ҷони бобош фақат барои пешравии тоҷикистони азиз фақат барои сарсабзии хуррамӣ кардани ҳамаи ҳамин тоҷикистони азиз ки гуфта будам ку ҳамин хел сабзсабзу хуррам боша ки туристо биям бидонанд ки чӯлои сӯхтагӣ дар чӯлои сӯхтагиро мешавад дар сарлохорам дар ҳама ҷо мешавад зинда бошед гап бисёре зинда бошед бародарони қадр